Nindot mag-anha diha, no? Imong tigit. Zao. Ski resort. Snow mountain. Zao onsen. Snow monster. Snow monster. Mga monster. Like us. Ay, monster nga lagan. Yung mga chikwa dyan eh. No, tarong mo na lang yung dagway. Ano pa nang iwi? Hindi naman gagawin dyan. Ayan guys, sasakay po kami ng ropeway. Yan, waiting kami sa ropeway na sasakyan namin. Buti na lang andito kami sa pinakaharap. O diba? Lucky kasi mabibidyohan natin ng maayos yung paligid-ligid. Bandahan din, may pagdiwang pa doon. Diri man tagibutang. Sabi lang, dili na lang. Ayan na po guys yung sasakyan namin. Ayan. Pupunta kami doon sa dulo ng walang hanggan. Sa tuktok ng Sa, alapak. sa tuktok ng tralala. Tralalalala. Tralala in the morning. Nandahan. Hinihinay lang. Check it out, yo. Lugayo, excited na ko. Kaya na, diri sila dito, tas tumoy. Okay, ayan na guys. Ready to rumble. Dali, day. Tumoy ta, day. Ay, gumanda. Tumoy, oy. Ha? Tumoy, yun kayo, day. Ayan guys, nandito kami sa tumoy. Kaya na ito makita. Sayang ang panahon. Na guys, nandito kami. Buti na lang dito kami sa dulo. 山麓線上り発車いたします。樹氷高原駅まで7分で到着いたします。 Ano po? 7 minutes. Okay guys, from here 7 minutes. Ayan na guys. Alis na po kami. Yay! 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 山麓線上り発車いたします。標高1331メートルの樹氷高原駅まで距離1734メートル。標高差476メートルをおよそ7分でロープウェイ山麓線はロープウェイでございます。ロープウェイ山頂線に接続いたします。Now, found your current roadway sleep. This car will take you to the Chiquito Forest Station, which is located 1,331 meters above sea level. It takes about 7 minutes, travels 1,734 meters, and descends Ay, doy! Kapunta! Ay, taas dayo. Ow! closer to one of the peaks of Mount Zao. Taas 蔵王 dayo. 温泉スキー場には大小合わせて14の競 Perting 輪と taas sa day. 12のスキーコースがございます。北側エリアにはグアナ大ゲレンデをはじめ無標の林に囲まれた中央ゲレンデ、崖サンバの飛ぶが林立するパラダイスゲレンデ、さらにサンライズゲレンデ、中森ゲレンデ、ダイヤモンドバレー、コタンゲレンデ、丈夫なゲレンデがございます。 Cut lang man lang. Here, Sao Onsen Ski Resort has 14 ski slopes and 12 ski routes. Therefore, all levels of skiers and snowboarders, ranging from beginners to advanced, can enjoy Yung it. dutas mga kuan diri, oh. View Zao from top. Roadwayが位置する Guys, ang ganda ng view from the top, oh. 先ほど出発した蔵王山麓駅がある横倉ゲレンデ。ただいま向かっておりますユートピアゲレンデ。 Ang 晴れた ganda. 時の眺望が素晴らしい100万人ゲレンデ。ロングクルージングが楽しめる黒 Oh, 姫ゲレンデ。 napakaganda ng baba. 起伏に富んだ
大森ゲレンデがござい Ang ます。 ganda-ganda. また蔵王温泉スキー場の代表的スキーコース樹氷原コースはロープウェイ山頂線を起点としてユートピアゲレンデ100万人ゲレンデを経由し横倉ゲレンデまでの総延長 8km を超えるロングダウンヒルコースでございます。ロング In the southern area, where this Zao Ropeway is located, we have Yokokura Slope, in front of Zao Sanro Station, where we have just started. Now, we're heading for Chobe Slope. Wow! Parang lumilipad. Also, in the southern area, there is a Tsukurangi Slope. From there, you can have sliding Ganda. In addition, you can go to Kurohita Slope for a long Grabe, oh. or to Omori Slope for undulated terrain. 助けたでらで Grabe, oh. ロープウェイ Ah, parang の tagal. 蔵王 Parang 温泉 magalupad, ay. 平均斜度 Parang galupad. Utan ako sa ubos ba, oh? To your right, you can see Yokokura Slope. And to the upper far Ay, right, ginoo ko kataas. you can see a very steep slope. This slope averages an intimidating 38 degrees and is only for top-level skiers. Wow, dahil na natas pinakataas to eh. ただいまロープウェイは落葉した船林の上を進んでおりますが、この標高から上が日本海からの季節風を直接受ける場所でございます。 Napakaganda. 冷たい季節風が落葉した船林にぶつかれば繊細なガラス細工を思わせる Di na good makita ang ano. 林が出来上がります。 Hindi na makita yung We're now dulo dyan, no? above a defoliated Japanese beech forest. Grabe siya, ha? In winter, places higher than this altitude Napakataas ng ropeway na to. very cold and wet season Oh my God. from Siberia over the Sugarashi. The wind hits defoliated beech trees, then gradually creates a delicate glasswork-like frost-covered tree forest. まもなく樹氷高原駅に到着いたします。お降りの際は落とし物、お忘れ物にご注意ください。 Wow! ロープウェイ山頂線をご利用のお客様はお乗り換えとなります。通路左手の改札口へお進みください。ユートピアゲレンデをご利用のお客様は通路をそのままお進みください。地蔵山頂駅にはレストラン山頂がございます。ご休憩、お食事にご利用ください。また、駅からおよそ80メートルのところには高さ2メートル36センチの蔵王地蔵尊があります。どうぞご参拝ください。本日は蔵王ロープウェイをご利用いただきましてありがとうございました。 We will shortly arrive at our destination, Yokohama Station. Please do not leave anything behind when you get off. Wow! Passengers taking the Utopia Lift, We are here. proceed ahead and follow the passage. Passengers taking the Sancho Line Ropeway need to change cars. Please proceed to the ticket gate located on the left of the passage. At the end of Sancho Line Ropeway is Jizo Sancho Station, where there is a restaurant Sancho for rest and dining. We thank you very much for riding today, and we hope to serve you again soon. ご乗車ありがとうございました。まもなく地標高原駅到着でございます。地蔵May乗り換えpa. ゲレンデの方向を進みますとユートピア第2チェアリフトがございます。 Meron pang こちらロー pinakamataas. プウェイ山麓線はただいま8分間隔で発車いたしております。本日は蔵王ロープウェイ山麓線ご利用いただきました。 Yun guys, mag-change kami para pumunta dun sa pinakamataas pa. Meron pa palang pinakamataas. Bumaba muna kami sa parang pinaka-first station. Ayun, si Aro. Ngihi sa ta. Toilet. Ayun guys, ang mga laagan naabot sa bukid.
Nangalaagan di gozaimasu. Okay. Sanchusen entrance. Ay, asa mo ba itong ticket? Ropeway platform. Munguta na ta. Ito atong ticket da ay. Ito lagi. Diretso na to siya. Ayan guys. Pupunta pa kami dun sa pinakamataas. Kaya nagpalit kami ng jacket. Dali na! Kasama ko. Nagtatanong. Ano na? Ay, asa naman? Wala na kay hulat tagbag oh. May puto eh, magputo-puto pa dito day. Pinundan niya, mga may unang ni bayad na. Ada na bayad, tangit di ta kuhaon. Sobrang na ako. Guys, sakay ulit kami. Ayun. Ay, day. Ay, pikas di dulo day. Tumuyo diri oh. Ay, nag-ice na. Ano ito ka-video natin sa gawa sa ito? Ayun guys, pupunta po kami sa pinakamataas. Nagpalit kami, nag-double kami ng jacket kasi napakalamig. Sobrang lamig, grabe. Ayan na, ayan na. Ano yung elimination doon? Elimination? Round na alas 5. Lasing ko? Ang sugod 5. Ayun guys, medyo blurred na siya kasi itong sinakyan namin. Nag-a-ice na siya. Nag-a-ice yung salamin. Nag-a-ice kasi yung salamin kaya ano. Blurred, hindi makita gaano. Ito. Mo dahil giant dahil kaya wala nag-ice naman tanan. Hindi na talaga siya makita guys kasi nagmumoist nag-ice na siya baba napakalamig grabe. Puro puti ang makikita mo kasi puro ice. Ay, dito na kami. Malapit na ba o? Hindi pa pala. Grabe ni mga tawhana o. Nga nag-iski-iski di hapret ng tugnawon. Init man na siya dahil pang Okay, mugalaw man mong lawas. Sus, makaibalaw lang kung mag-iski na ambot na lang yun. Permiyunas bundok. Uy, puro matagkuan ani day. Kana ganing isda gani nga gikuan. Tiris. Ay kuan dia oh. Pwede ka magpainit gamay. Anak sa daw tada day. Gusto ko sa ano ba? Painit sa ala kong tiil. Ban. Sulod ta. Painit sa tada rin.
Ayun guys, nandito na kami. Medyo magpainit muna kami dito sa loob. Napakalamig. Napakalamig. Diyos ko. Nag-aayos oh. Ayos na. Wala nang makitang view. Walang view. Tara. Pero painit-init naman talaga. Pagod na ako. Wala man siguro. Bugat mong bag. Bugat yun na kaya mong butang tanan. Tara, Teresa, Teres. Oh. Yatin natin yung taas. Tingnan natin yung taas. Uy, loko. Ano ka ba? Hokkaido? Babangan ng Hokkaido to? Ay! Diyos ko. Teres and Day, nandito. Diyos ko, napakalakas ng hangin. Ay. Yes, kili diri oh. Kay kung dinha ang hangin paingon diha. Agoy. Naon ay mong kalo basi mulagpot. Guys, lalabas kami diyan. Yan, napakalamig. Napakalakas ang hangin. Teka lang. Wait lang. Wait lang, baka mulagpot ko sa ubos. Dali. Awa ka lang. Temsa, kadali lang. Ginagawa niya sa buhay. Muri. Pag video na lang atong dao, magdali, dali. Ano daw? Na dito pangalan, dali. Dali na ko ng bagay para di ko mapalid. Kadil. Oh. Mapalid na ako. Palig gapon kadil lang. Wait lang. Dali ka dali. Ilang. Okay, mapalit ta. May gani kay tampok ta. Ito, mapalit tayo. Yay! Hinay na kami. Padail. Ato dito ka video. Pinalang ka tapos. Dali oh. Dali, tindog na, dali oh. Oh. It's so freezing cold. Oh my God. Oh. Uy, grabe. Alam ko na yung feeling ng isda inilagay sa rep. Yung isda inilagay sa freezer. Grabe. Uy. It's so cold. Woo. Yes, it's very cold outside. Woo. Nag-freeze ko na ko no. Nag-freeze akong kamot. Dapat tatay kayo eh. Hindi na kita dito siguro sa ski. Mga Sunod sa atong restaurant taki pertong tugnaw. Katugnaw. Ginagawa niyo sa buhay niyo. Katugnaw. Kinuko. Ginagawa niyo sa buhay niyo. Laag pa mo, laagan. Certified laagan.
Gaya ako kamot. Sulod sa atang restaurant, dali. Dali ka dari na. Grabe. Ikot dari oh. Grabe. Ah. Kaya pun makita kayak hanap jud siya day. Oh grabe guys, kung susubukan masisira ang buhay mo. Vlogger ka ate? I-vlog siya. Hi! Oh, she. My name is Michelle. I'm from Davao City. I live here in Yamagata. Sino ka dyan, girl? Gimana wala Bisaya? 와우. それはでも2 coins.